जों আসলে দীর্ঘদিন যে দীর্ঘদিন বলতে যখন জানুয়ারি 8 তারিখ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बीजेपी में होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी जखन কোনো बिल पास खाई रहा तखन থেকে সেই बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एमन एक बिल ड्रैकनियन बिल जेटा चीनी सारा त्रिपुरा राज्य में एवं पूरा नॉर्थ ईस्ट में भयावह परिस्थिति गनायजार बिल जार कारणे जों गुनो बिरोधिता खायो एतदिन जों खाई फेमानी किन्तु जों एतदिन खाबाय खुबायनो खायो जों वानसुकलाहा ना आखि शुधु अंग अंगिया जों प्रेस मिटनि माध्यमे जों सारा राज्यबासी चिनि जारा त्रिपुरासा तंनाय एवं शुधु त्रिपुरासाया त्रिपुरा राज्यबासी बनि जतनी बासागे एकटा आलादा एकटा पजा फायनाय ए राज्य देय जार कारणे जों बुनो बिरोधिता खायमानी भागैनो जों प्रेस मिटनि माध्यमे नौनि सांबादिक बंधुनि माध्यमे जों साख्लायो सारा राज्यबासी चिनि आवेदन तंनाय जे ई बिलनि बिरोधिता खायै जों चिनि बीजेपी नि सीपीएम नि नेतृत्व जारा तंनाय आईपीएफ नि नेतृत्व जों जत इरो जमा दङ विशेष करे चिनि करबुकनि जों तिनि नंनि माध्यमे जों साख्लायरनि नायो जों जारा पद तनाय ए बिलनो बिरोधिता खायमानि कारणे जों बीजेपी बो तंलिया आईपीएफ जेहेतु आईपीएफ बीजेपी जुट सरकार आला आईपीएफ रबो ए बिलनि बिरोधिता खायमानि सक्रिय भावे एवं खाबाय खुबाय बो बिरोधिता खाया बिनि कारणे आइरनि आने आईपीएफ बंधुरक आने आईपीएफ नि नेतृत्व दङ बंगो बिलनि बिरोधिता खायै आईपीएफ नि पद থেকে याकारा এবং সিপিএম রকব একই অবস্থাতে বক লোক দেখানো একটা অব 5 তারিখ বক শুধুমাত্র রেলি খায় কিন্তু ইস্যু বাইতে অনিয়া কিন্তু এর নুহা যেছেন এই বিল যদি এই বিল পাস অঙ্গ যেমন 13 তারিখ 12 এবং 13 তারিখ বক চেষ্টা খায় বিল পাস খাইনি ভাবে কিন্তু রাজ্যসভাও বংনি সংখ্যা গরিষ্ঠতা করিনি কারণে বক এই বিল পাস খাইমেলিয়া তখন চিনি বুকুরদয় অনেক মাথা ব্যথা থাহা সুমিয়া সামিয়া অংলে হাসেন বিভিন্নভাবে जों যুক্তি পরামর্শ লালেহা চিনি এর বয়স্ক বুরুতম চিনি ত্রি দুনার এর বয়স্ক রতম বগসন সলা পরামর্শ রাহা না এই বিল যাতে जों বসকানো যদি বিজেপি সরকার আবার ত্রিপুরা রাজ্য বা जों যদি বিজেপি তম মানে বিজেপি রক আমরা চিনি সমর্থন মানে বা আরো বক যদি সরকার পুনরায় ফাইও তাইলে এই বিল আবার দিশানায় তখন রাজ্যসভাও বংনি সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাইনায় কিন্তু চিনি ভাগে একটা অস্তিত্বনি লড়াইনি মুখ চিনি একটা প্রশ্ন ওই থাহা যার কারণে দুনো বিরোধিতা খাইছেন ইমন তিনি ইরেছেন রিজাইন রেহা আপাতত নংনির লগে কাই সুব্রু রক্তং না চিনি লগিয়ে এরকম লাও গাংনি চক্রজয়ী রিয়াং आगे चीनी चेयरमैन वाइस चेयरमैन कासाम बिनी नेतृत्वे 152 परिवार 363 बुतार लाओगांग पंचायत जेटा चेलागांग साइड एर मध्य इरे अटोमेटिकली सारा जों तनाय तो बिनी बुंत नांगलियाना जों तो अटोमेटिकली इरेसे वाइसा बाय फेस फायहा आला चिनी रां फैसानि सम्भवया बनो गाड़ी गुड़ा रे हवै जों तुइ फायनानि सम्भवया किन्तु आइफोबो खाबाय खुबाय समत चिनी जे मन बिरोधिता खायो ओइ जे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जों जेटा बिरोधिता खाइते बबो खाइनो जों बाय बाक्साना बबो पदता रहा बीजेपी नि तरफ থেকে बाहाना एरपरे ताबुं नंदेइर पार्टी सरिनि दङ मंगल सिंह त्रिपुरा नेतृत्व रनाय विश्वमानिक त्रिपुरा नेतृत्व रनाय विश्वजित त्रिपुरा नेतृत्व रनाय खगेन्द्र त्रिपुरा जुरी कुमार त्रिपुरा सुरजित त्रिपुरा कर्णमणि त्रिपुरा खगेन्द्र त्रिपुरा महेन्द्र त्रिपुरा मनुष त्रिपुरा धर्मेन्द्र त्रिपुरा पतिरंजन त्रिपुरा विश्वराय त्रिपुरा विष्णु राय सरि नेतृत्व मतेन्द्र त्रिपुरा बक 14 जन अहा बक
টোটালি নেতৃত্ব এবং সিপিএম नि এটা বাক্সা সিপিএম नि दङ बाक्सा आइपिएफ नि दङ তিনি जों টোটালি এই বিল বিরোধিতা খাই जों याकारि राहा जोंनि पद থেকে পুরাপুরি কিন্তু जोंनि आगामी दिन रणकुशल रणनीति तंनाय जाते এই বিল बक पास खायनि थांथानि पास खायमिया जार केबिं नाय जों बुनो একটা চিন্তাধারা লাগে जों उनाव नेक्स्ट चिन्ता खाय दङ